Good day, ma'am. Good day, classmates. And of course, good day, mga ka-works. And if you are new to this channel, don't forget to click like, subscribe, and of course, share. Because I assure you, dahil kag makatunan sa kaninga video. Okay, unsa rin na kaninga video day. For this video, we are to understand about the ICT policies that affects education. Unsa to nga mga policies? Unsa ka, no? Unsa ka her? If you are a teacher or estudyante pa ka nga nag-study on education nga kurso, then you have to listen. Okay? Keep on watch. What is ICT? ICT, or Information and Communications Technology, is the infrastructure that enables modern computing. Unsa ng modern computing? It includes the development of both the software and the hardware. What is the relevance of ICT in education? Ano importante man gid siya nga ipasudyo sa education? Samok-samok lang ba ni or gamit ni siya? Actually, gamit gid kay siya. For what? ICT can be served as a school communication tool para sa mga estudyante, no? It is for them to improve their learning. And for the teachers, para po makahimo sila og better teaching techniques. Let's not just focus more on the positive impacts of ICT in education. Evidently, sa karon gali, no, we are doing online classes because mo ni siya tong bagong setup karon tungod sa COVID-19 lagi, di ba? Tungod ani mas na-urge ang mga teachers and students, no, to adopt the online classes or technological way of teaching. Mga parang ganun. Hindot siya o purpose no, nga makatunta, pero di gina to kalikay nga na mga problema nga atong atubangon tungod aning bago na tong setup. Una sa tanan is the pace of change and cost. Dili tanan kaya makapalit og cellphone nga tarong or nindot, or katong cellphone nga maka-VC gid nga nindot gid siya og quality. Dako gid siyang problema kay dili tanan tao dato. Okay, second is the different social dynamics. Sa una kato napata sa classroom, we can form friendship or bond or memories together, no? Nahitabo karon is kasagaran sa mga estudyante, they take classes dili na seryoso. Pwede ra gud sila nga magklase mo nya maghigda lang ka. So wala na kanila tagig importance tungod kay online class man. So naadyo mga nausab when it comes to acquisition of learning. Ikatunong problema, the students using social media. Na for example, nagkaklase mo, na pwede ra ba nato ma-skip no, ma-press na to ang home button sa tong cellphone. Pwede ra ga Facebook or ga chat-chat sila sa laing tao. So unsay nawala ang focus sa estudyante din. How can he learn? If ingon ana, di ba matintal magid na sila og Facebook, matintal sila og YouTube, nagid ang tentasyon. Fourth, we have this cheating. If nakatuna bata sa classroom, mabantayan gid ka og magchika kay maklaro man imong liog og magana ka. Dumurag babali na imong liog og imong mata, magsikag lingi magliraw imong mata. Karon sa online class, karon is Google Form. Sandan ka og link, mag-answer na ka nga tik. Kasagaran sa uban, uwa sila kay baw sa answer ana. Mag-search sila. Or uban, mag-chat sila sa ilang classmate. O si answer no number 3. Ay mo tubagsad. So, dili na nimo ma-assess kung asa gid kutob ang nakatunan sa usa nimo ka bata, sa usa ka estudyante. Fifth, we have the damaged devices. Okay, kasagaran sa uban, ang mga estudyante guba og naging cellphone. No? Di man sa takapugos nila nga pagpayat og bago. Damaged devices, ang camera niya is guba na ang front cam. Saon naman lang ug mag-online meeting mo, ban guba og microphone, no? Di siya ka-answer during participation sa inyong online meet, sa inyong synchronous. Tagang kay problema when it comes to technology aid teaching. Okay, we're done discussing about the pros and cons of technology in classroom. In short, di gid siya perfect. Kanang oji perfect sa kalibutan good. Nobody's perfect good, no? Okay, we are going to discuss now about the ICT policies affecting education. Policy is a course or a principle of action that is being adopted or performed by government, institutions, or even an individual. No, ang iyang synonyms are plans or strategy, plano o estratehiya. And if we are going to contextualize that to our main topic, ICT plans or strategies affecting education. Sounds interesting, alright? Okay, there are 8 policies that affect education. And makabaw naman ako niya. Okay, there we go. Okay, number 1, we have the vision and planning. Strategic planning, it is a concept of creating an educational's ideal future
future. Unsa di sulod sa imong vision? It is the goal unsa di padulngan anang nagtudlo ka sa mga estudyante. Unsa di goal nimo? Goal nimo para makatuon ang mga estudyante effectively. And ikaduha is the purpose. Unsa di purpose ani nga subject matter? If imong topic karon is all about world history, unsa di purpose nganong imo silang gisultian about ana unsa di ang Mesopotamia, unsa ang Sumerian. Inana siya. In how to make a strategic vision. Like saon man. First, we have the cooperation and inclusion. Ikaw as teacher and imong estudyante, you need to go and cooperate with each other. Dili lang kayang teacher lang ang mag-inject og knowledge sa estudyante. It's not a good way, no? And dili lang pod ang student ang mangitag paagi para mangita og information. Kailangan tinabangay silang duha. And inclusion, dapat ikaw as teacher good. Kailangan ipa-feel nimo sa imong estudyante nga they belong. Dili sila ingon nga naminaw lang ka dira din paminaw lang nako. Dili na siya ingon ana. When I say cooperation and inclusion, dapat you can give knowledge to them, and of course the students can also give knowledge to you. That's inclusion. And kailangan mga tao na pod kasi mga estudyante are open to them. Unsa di yung mga challenges, unsa expectations, unsa di mga issues, unsa di mga gusto niyo hibaw-an, unsa di mga di niyo gusto mahibaw-an, unsa ba di mga gusto gid niyo hibaw-an di, unsa ba di trip ninyo di ay. Like yun ana ba? That is cooperation and inclusion. Knowing more about each other and be open about their perspectives. Number 2 is the two-way communication. The teacher and the student can suggest para maka-formulate sila og the best and effective vision plan. The third is the creativity and innovation. Would you stick lang ba sa kung unsay traditional, sa kung unsay normal? Like, unsa man gina niya mga gusto today? You can also apply gamification in where digital gamification in where pwedeng yung isagol ang duwa o ang learning. Like mga inana ba? So you need to be creative, you need to be innovative. You have to always use your brain to innovate. Okay, next we have the prioritization. Let us assume na mo'y effective vision plan. Like mga parang ganun. You need to prioritize. For example, yung mga estudyante is kayo yung mga dato or diligig sila ka-afford og like mga smartphones, mga laptops. So you have to prioritize sa kung unsay necessary resources na available. Guys, dili man nimo maakop-akop ang tanan. Nato na kasayon ang vision and planning. Kaya ang pinaka-gist target sa vision and planning na is that you need to visualize. Kailangan naman siya tanawan in the future perspective. You need to plan. Unsa di ako mga pamagi para mas makatuon sila. So let's move on to our second policy, which is the ICT infrastructure. Una ka na computer, internet good, kailangan gid kay ng internet, no? Software kanang operating system na paspas. Third, you have the teachers itself. Kailangan ikaw isip usa ka maestra. You need to be proficient, dapat knowledgeable ka or kaybaw ka kung saan paggamit ang computers. Because how can you teach them or how can you use technology as your assistant in learning if di pud ka ma-operate? Dapat kaybaw pud tadaan. Because you cannot give what you don't have. Therefore, we have the skills and competencies. Daghan po maglibog ani sa skills and competencies. Ang skills, this simply means the specific learned abilities. While the competencies, it is the knowledge and behaviors. To become a teacher, you need to have this set of skills. First, you have the critical thinking. Ang imong mga estudyante lang kaya silag mga pangutana. And you need to answer those questions logically. There are questions po nga dili ma-answer sa libro. Kaya dili tanang butang nakabase sa libro lang. You need to assess and evaluate facts. You need to be informed sa mga panghitabo and you need to be a master of your topic. Next is patience. Sa classroom man gid dili man gid ingon nga buutan na tanang mga estudyante tara dili man gid nga lain magidag sila mga batasan, lain ba na sila gigikanan. Labi na magkiap yan. Kailangan 100, nigsudi mo sa classroom, 100% dapat imong patience level. Kaya mga panahon, maapektuhan kita sa to ang mga personal problems, na to mabuntong na to sa mga estudyante. No, don't practice that. Kanang bisig nang gigil na ka, igawa sa classroom na ihinga. Be patient.
You are a model, and of course, sundon po kasi mga estudyante. Communication. Sige na kita balik ka communication, communicate. Ikaw sa ka maestra or maestro, you need to be an effective communicator. Because you are to teach, and if dili interested ang estudyante nimo, then mawadan sila gana to learn, mawadan sila gana to listen, mawadan sila gana nga ay batik na subject ka. Because one of the duties nato mga teachers is to let our students fall in love with our subject. Okay, fourth is the organization. Kung saan yung pag-organize yung mga estudyante, kung saan mo sila pag-handle. You have this routine ba nga maglimpyo sila irig buntag, magtuon sila during hapon, for sila mongoli, they need to pray. You need to organize things up. Because through organization, you can have a progress within yourself, right? The imaginative thinking. Dili jud kay nga mo settle lang sa kung sige practice sa naguna ka maestra kung sige practice nila. You have to always think outside the box. You have to think about something feeling nimo mas makapa-enhance sa students' engagement sa imong classroom. What are the strategies that you can do para mas maintay sila maminaw nimo? Yes, it is the leadership. How can you be a good leader if ikaw sa imong kagalingan, you're not convinced that you are a good one? Tanan mo magpangtudlo nila, you have to embody it within yourself. Teamwork. For example, na Mr. and Miss Intrams, kundi Miss Siglakas, mga nana, na mga events, di ba? Ikaw, si po sa kakamaista, dili mo pasagda ng ibang mga estudyante nga sa kibuhatan na ninyo, dapat makadaog mo. Dili na siya ngunana. Of course, you have to promote teamwork para nila. Kung itong buhaton, so you need to create a plan. Mag-teamwork mo because more brains are powerful. Time management. No, lisod kin time management kabisan si kinsa. Hilig kay procrastination. Unya na ka, wait, kaway sa kunya na takagwato nun magsigyaw-yaw. Ano? So ikaw, isip po sa kaka-teacher, you are to influence them, no? Nga, di na siya may buhaton. Kung buhatin mo karon buhat sa gear. Computer skill. Bisan pag dili mo major ang ICT, dapat pod tudlo kanila unsaon dining computer. So paggamit ang computer, tutukan na ba ng computer? Tudloan mo sila sa basics like mga commands, control C as copy, control V as paste, para sa hinay-hinay sila na po magkaton silang kaugalingon. Sila na po mag-discover for more. I-ignite nimo ilang mind about computer. Conflict resolution. Di man gila to kapugnan nga na ay mag-away-away sa imo mga estudyante, magbinugnuay, magdinapugay, magdinunggabay, magalit bulpin or lapis. You have to also teach them the morals. It's also your job. You need to also be an inspirer. That are the skills that you need to practice or to exercise right now if kahandyo ka maestra. What are the competencies that a teacher must have? First competency we have is knowledge of students and their development. In the midst of, for example, second quarter na mo, you have to check kung unsa day development sa imong estudyante. You have to instill to your students' mind na you have to be independent, na dili ka nga magsalig sa uban. So that's why di ka mangopya. You have to interact with, and of course you have to make a choice for yourself. Next is you need to create an effective learning environment. Through what? Through promoting collaboration, in which sige maggrupo-grupo ta ha mga students, and okay, sa usa nyo ka grupo dili dapat usarang maglihok. Mabili ka sa garam mahitabo, di ba? Ang usadak ang leader ka sa garam maglihok para sa tanan, para sa grado sa tanan. No. Dapat ipasabot nimo nila nga dili sa grado tanan naglihok. Kung nganong gitudluan sila. Dapat tudluan nimo sila nga kung dapat ang pinaka-importante is kung sino nakatuunan nila. No matter kung pilang grado, ang importante is kung sige nakatuunan nimo, saan yung pag-apply ka na nga learning sa real life situations. And of course, you need to promote fairness para sa tanan. Dili porket inani mong treatment kay mo siya yung paborito, yun, imor sa nga itsapuera ang uban. Maka-feel masad ng mga estudyante naman sila sa feelings nga namurag dili kita paborito ni no, during participation dili kita niya tawgon, so dili nga na ha, dapat mo create ka og effective learning environment that is fair for all, impartial, understands subject matter. Okay, magtudlo ka niya, waka kasabot sa imong gitudlo, so digit siya maayo. Kaya what if mga tanay mo estudyante nimo ya wadi sa di ka tubag, sabot malibog mo. Next is plans and designs appropriate learning experience. For example, gatudlo karon og math. Nindot ba nga magkanta-kanta mo inigtudlo nimo?
So dili siya, it's not appropriate, mas di makasabot yung estudyante. So I prefer nga lecturing ang sa math. Yes, sa world history, nagstorya ra sad ka perting laaya. So it's better nga patanan mo sa movie, then is mag-pause ka niya, explain, appropriate nga pamaagi. A teacher will use the ongoing assessment to monitor the students' learning. Last week is nagpa-summative test ka and nakay daily quiz. So katong mga scores nila, imo tong i-record in adto nimo mo diyang gamiton para to compute their grade, kung pila di ilang grado, kung nakapasar ba sila or wala. And of course, you need to update them na, huy, mo ra niya mong grado, naghaya ra ba imong grado? Or kung nindot yung grado, so keep it up. So inanaon nimo, dili ka magbugna og grado tungod kay paborit nimo siya nga estudyante. Dili pod kay di ka ganahan nga estudyante, so imo siya hagbungon dayon. Dili na ingon ana. Kung sige gihatag nila nga scores gikan sa mga exam, then ara mo reflect ang ilahang performance. Mabot na kita og written exam og performance test. Kasi dili sila maayo sa mga suwat-suwat, mas maayo sa performance. Last competency we have this, you need to develop your professional practice. You need to be professional sa lain pod nimo mga colleagues, sa mga co-teachers nimo. Dili kay tungod maestra ka, dili lang sa maestra bitaw ko di ko mapansin na wala yung maestra dira, bahala mo dira. Dili na siya ngunana. No, nagtudlog ang ka sa imong estudyante to collaborate with each other. Ikaw pod sa imong co-teachers, you need to collaborate with each other. And of course, you need to respect other persons. Dili lang koy maestra siya, estudyante siya, or principal siya, tanan tao. You need to act professional. That is professionalism. The fifth policy of ICT, we have this learning resources. Learning resources materials are the materials that you can use for teaching a course or a subject or a topic. Pinaka-common sa tanan feeling ko tanan kasway jud ani. Is nag-agi pud tag pagka-estudyante, di ba? Elementary or high school, magpalitag pagpet nga tug Manila paper kay mag-reporting tag, pagpet nga tug kartolina kay mag-reporting. Isuwat ninyo din ang inyong mga contents sa Manila paper. So mag-report mo, papilit, haplak, pak. So mag-discuss ka, shumuk. So ICT is all about like this. No, mo siya pinaka-common, di ba? And karon since we are to practice naman gid na nga mo embrace technology, so man nisud tawag PowerPoint presentations, mo gamit tawag mga projector or mga illustrations and graphics or even animations, di ba? Like mga ingon ana para mas ma-present nato og mas nindot pag yun ang ato ang presentation para mas makaton nato mga estudyante because it's for them. We innovate because it's for the students. Number 6, which is the EMIS, can be defined as a system of collection, integration, processing, maintenance, and dissemination of data and information to support for the decision making at all levels of educational system. In number 7, we have this monitoring and evaluation. Then why is it important? Why do we need to monitor and evaluate our students' learning? Because in that way, we are able to improve our sense of accountability. Next, we are also improving our performance as well. And we are able to formulate an effective plan as well. Now, okay, for example, here in the sense of accountability, like, mga na ka, ganong gagmay kinig-score ako mga estudyante, ganong sa tanan siya rin gamay. Or, vice versa, ganong dako kayo siya, ganong nanguban kayong classmate gamay. Ako'y nagkuwang sa pagtudo nila, gibuhat na ni mo tanan. No? Mga taon na ka, asa di mo naglisod. So, if nakibara ka sa mga lapses or strengths and weaknesses, then you are able to improve your performance. Kato nga performance is, ay ari ko diri mas maayo. So, magamit ko og kani nga mga learning resources materials like illustration and graphics kay mas makasabot sila ani. So, magamit with the aid of technology. And then you are able to plan for more innovation, for an innovative way of teaching. Like nabuhat na nimo, di pa jud ka mo settle sa kung unsa ra imong nabuhat lang. So kailangan pa ko ma-innovate para tanan ako mga estudyante dagko nag-scores. So, and that's it. And now we're down to our last policy, ang atong ika-8 na policy, which is the equity, inclusion, and safety. Equity is the state of being fair, impartial. Inclusion is you have to make your student feel like they always belong. Like di sila ma-OP. And safety is the state of being protected, like they must feel like there's no harm at this environment.
Like that. Okay, ikaw, isip po sa ka-teacher ka. Dapat you must promote this pro-equity. No? Tanan ba naabay cellphone? Like, basig siya raywa. Nga basig ma-feel niya nga, ay wala na ko ilabot. Nabi na siya tay psychological impact sa estudyante. No? Nga, ay wala mo ko cellphone, no? So, mabugo na ko, ani, can I still learn? Basig maulhi ko, ani, like, ma-left behind ko, kaya ko yung cellphone. Dapat, unsa di ba maagi mo isip ko sa kamaistra? Very challenging ka na siya, no? Like, magpalit ba kag cellphone nga pahulman ni mo niya para makat-on siya. Pwede rasad na siya. And safety, natin kitawag ang mga files ba nila or information nga gipass nimo, is it safe? Confidential ba na? Kay basig di sila ganahan nga ma-expose ang ilang mga information, ilang mga answers. Di ba? Example, nakagihimo nga quiz niya. Ana ka sige, send that through email or Gmail, no? So, safe ba na? Wala ba kailangang makabasa na? Like, inana siya. Muna siya, digital ethics. Kasi di sila ganahan nga ipabasa sa alain ng ilang answer. Kaya basta hindi nga tugnan sila answers nga ikaw regisultian nila. To sum it all up, no? Nasulti na ako ninyo ang 8 ICT policies. Ano na nga duty or ano na nga job kung saan ito ninyo pagsudta na akong gisulti. With the aid of technology. Kaya dili porkit ning gamit ka og technology, direct na nga makatun sila dayon. Dili na siya ingon ana. Kailangan good partner jud ang teacher ug ang technology because technology itself dili niya kaya. Di ba? Kailangan gid na mag-explainer saon, kailangan pod na morals, kailangan pod na facilitator of learning. Di ba? So, gigamit na nato ang technology as innovative way para mas makata itong mga estudyante. Di ba? And if na may mga problema, then matonggi yun, you need to think critically, no, to solve a conflict. And that's it. To become an educator is not easy. You need to follow those ICT policies for your student to learn even more, to not just settle on traditional way of teaching. Thank you.